tunia online sermon aban zom thei kidinga pathinin phat phai pibin ama sapenin pathini thangwa un tunia hi na taw naw zala message pathina tha atha npjin khadwei wei seidi ep hidham ti hi sokta ta kinga ji hin pathinin np lowai le ei dei ki sei theyong a hi puin mi khat khat ni che thu jong hin sein anti jiwin chi ho chu hi thelo a hin aji chu che hi koyam khanin adei an hlena che chu sei hing thei a hi puin la ai le hlen thi a hi in aji chu la sim ho pathin an pi sa la sathi mo koma i che hi in sang ti thi a hin sermon le che chu hi lo a hi in message pathin ap anga yin chia chu na taw naw hin phat chum na le ta ne ti hi avela na ke lo diu ka de yin teng le tu ka hin na ngo ki thu pi na sum le pa ya jong them khat khat kana mu in ama ho min chu ama phang na panglawa ki phung do loading ai je chun hin phun do dai ka ting a hin la ki pa thu kan sei na he tuni thu pi di wa hi le thu phalo keu hi lo thu pha jong hong ding hi ti kan sei go a hi che kalunga hong hi thu phalo keu hi lo thu pha jong di cha ikinem naw chu tu za na hi kan sei ding hi ain la hapta ma salanga ka sei bang chun tu ka la enadal ho min hi hin pha ki jong nom be se lo hi in hi jong le ama ho ain ko te thu I thu hu naw hian lang I taw pi naw hi jong le min hi khat le ni izat ham khat kan pha ding a hin ana abona kan sei gu jong a hi point aje chu ni si to banga hi ki bela pi ju chun abona yong kan sei gu lo a hin ai wa gam chum le thil chan chum hi che ho su kan sei ding a hin ami to mei tarik som le nga ni chun lam ka khopia cheng ho di wangin lung thim tong khama ma jing hobung upa it ta khat ama ta sakum jong som le ko bo hin alai lam ka chim Presbyterian Church a hobung upa it ta kum som le kum ko bo hin alai upa bi lalien jawa kitihin ahobung angai lut ma te ho dal hain anamulim ta in chejo chun mei tarik som le sagi ni chun delia minu it ta hom tho ta nulun heve to thang adam na dinga tam ta itawahin ai wangin pathini tawno asan dan chu ang chum ta in don sol gama ana chema sadin pakai na pui ta in azing ma chun delhi nu khat mama kum chapang cha ning kuma zinei cha jong ne nai lo Priscilla zote kiti janamu lemin Tolaya ilam izot dano khat lineup pen ambulance along achanga hung ki po a akho molwai phya ani ki bui nahi tarik somni ni chun pastor lin sat kip gen Amazon kum som nga le git mi ho bo ai na lain upate ti dan hi lewang chu a hat lai ta yong ti ding in tin
tele pathin le gam na to na jong ma ban tam ta nei la lai ding a hin ai wangin aman jong a ho bung ngai lut ta ho chu da la in pa koma ana chol ma sata nei tarik som ni le thum ni chung khang tha tam tai na he tei tei diu eo gama martial arts ha ta ahong ki thang ti lai chelaya eimila a anazil sang masa master singkhan anakiti jeng so pipau singkhan thang pathian ngai lu ahin silonga nidanga khanglai kem kachina khan achun jingka lam physical exercise kisu halna cha chu mopua anakobun thagawa jong ana lunglut mi je chun keo pathin tu se ho to jong ki nom ta in hita chun aung pangin master singkhan tu to ho bung jong asin theima ma jengo pearson muna kumahin amazon icheni chun mei tarik somni thumni chun anamol lem ta in hichani ma moderator Cookie Christian Church Nagaland Reverend Sei Khao Sit Lo ai in nei pi nu it ta thêm kim kum som le khat bo ai na lain ai nei pu to pakai lenga ma up to diu tam ta na lai de ti chu mi himin I sab da no hin ai wan pakai a chol ma sadingin ana ko tain lai na ta adia ama na state sunga hobung hon lai na ta chu ana hla do ana hitain hicheni ma chun Baptist Church of Mizoram ten Jharkhand state na missionaria ana solo tunai cha chu Kolkata ana ki chona hi in amazon chelai chun hiche covid na hin ain manta in hicheni chun amata sakum kum som lile kum sagi bo hi in pa koma ana ki chol do kita nahi tarik som ni le gup ni chun Delhi nunun khat mama ngai mon kim ngai lut ta amin kim te tia ko ai nei pule chapa khane chanu khadal ha in anamolim ta in IRS officer in nei pi a hi in ai wanga hobong te ngai lu thei ta hin khomang ai in ai it le jengun tarik som ni sagi ni chun akivuina video jong anamu ium diu ka ging chai 27 ni chun anaki vui lo ta in Delhi muna hong ki vui a hi te le cheni ma tarik som ni gup ni ma chun Dr. Vereshon Ningshen kiti Amazon chu it ta ina namulem tar LMS Law College professor hi kine pi ta zat legam namsung adinga mi ta ai kini nahi Jehobo cha hi point tu ka la anamoli mi tam ta hi ai wan che champon in seiman da po hitin tunikan seinom chu cho hi ingai tu tiang le I chan hi tai ka thu diu ham hi to bang thu lai nan ta hoi ka za jing jing diu ham tioi na ngai tu lo the lo hi nei ai tu zanin kinem na zong me ti kan sei no min sam som thum chu
ga simuhitin changana achun hitina kisunin aji chu alunghan hi pha chom khat ading bo hi in alung haina wang hin khwa ding a hi kana zan khat kal ai pun zan khat kal ai pun kipana jing kho ong wa pai ji tai kimel chi uite na kana zan khat kal ai pun kipana jing kho ong wa pai ji tai thêm gao mika inana sut bung sagi changi na jong hin siminge mika bung sagi changi vo kamel ma kachunga kipa thanum hi in keima jong hluzong leng ka din do ki ding a hi muthimla a to jong leng pakai chu keidia khowa a pangding a hi pathina thu thengi bon chawa dingin phathe hebu taw hen hita lungdon la thungen cha iza jing la yu hin mei tarik som ni le khat ni chun hi chu chun ni khopa ka tinumin chini chun ki pa na ding thil phabe pi kana mel chi in ama sapenin hi chani hin doctor negin pau kip gen ama talong jeng jong le ato phatna zo se le mina ngai lo na zo se ki gom hi te yin tin ana to na op jindal university chun ama to mun a department iti di ham hi che min ding chun negin pau kip gen center for south eastern studies ti min hi anasatawine negin pau kip gen center for southeastern studies ama ta lo nunga amin mang ta lo de chun ama ta lo jeng jong le wana achan di chu thu chu mi tan tin lei chung jeng ani to banga choi sana hum ngai san achan zabol achan kiti hi akam mi zo sen ikithang alpi theidiwa pathinin thinung hi jongle an choi sange an dom sange ti lo thei ai pone hi cheni ma chun mi lo kha chun i malowa gel mai thei ai wal ha ka aulam mit na ivet nai le gal zona thu sim ka tinomin kidang ta chui pya mi ti le so pipao pastor let lal hau kimin delhi khopia anato phama ma jing ama personal risk langam lewa hichi covid-19 na buya damlo ho hospital ana puidan ho ai lo le ki thopi di thei chanana ki thopi dan ho chena to na hi eimi ina sud hilo achom je midang chomin ein isunu hile eile ki pa cha i bang di wahin ai wangin che chu hi puin morung express tungsang ningei chon kitipa hin hiche isopiu pastor le lal na to phai ai ni sunin mi tam ta na simdi ka ging chai ni chi morung express a hard copy mu jam umuntin ai wa atam zo chun tu lai chu hiche whatsapp dunga anamu di wa hitain teng le che amu masal zo sen abana ana seison abana na seison di ai in hiye chun ken ka gel nan chun che hi thusim thupi ta van mi te ngai sang hagao lama ngai sang tai ti ka ngai to ji chun hi chi mei tarik som ni khat ni chun ki pa na sang ta chen ai pi nei
chuban ki na chun ka sei banga chun ima gelo ho ani nga chun su min hitan tin ai wanga hagaulam min a ve a hagaulam lungthi mangai tu te ding chun hi chen ye very special message chu Delhi KWS pastor Reverend Tomin Thang Haukip atam zon ngai lu ta to tong tia ina heno COVID-19 Amazon gen thei ta na ki zena hung dam do hung negative ta hospital par hung por ai wanga chu alela lelai zin doctorin so ta rest dig ati in azal khun chuwa konin thuain sein tam ten na ngai diu ka ging cha nahi mi lung lang ato kha i te in tin guru choma group danga ta bana banong ki thop so nai tam ten ngai diu ni ka ging chai hechenia kalung thim ki pa chi pyam tile o igamu pastor ho jeng jong hagau mang lainat ja hilong kiti hi tulai chu very rare commodity kati mai endangered species yong hi tanem kati lewe hi I want so people to tongin azal khum chunga kona hagau mang ding ho alai nat na amma sapela chu amma to na ding amma jong a alhun su na so nai lo hi Delhi pastor ding KWS pastor ding ai wa adei bang ta jong tong man nai lo bulong ki pan nai lo to bang ai jing la ya hiche COVID-19 problem i Delhi chong kho sin amun ta ai je chun ama jo thu ma saloi nong pangin ai wangin ama ai le i taw no pathina sangin ri chun tun ai in muna konin aha ding aung hal do ding kinema hita chu doctor advice dong zuya ki chole hi heche pom pom chun pathin tu ai ne sein lainat ta mit hilong puma asei khu mi tam ta lung chang chu tong kha te te ka ging chai ten le ke ho dam sela thu sei thina lai ho dinga jong challenge to pi ta ai in chona ke hi lovin ki til ho na sata mai a hin adam na lai ho dam ta pathin du sei thina lai ho e ho ni bol the ki ho lo tin e hon jong he che pathin thu hi ilhang sap pi jing di wai ti ki til ho na sata aumin kêu tu ni la chi thu kan sei na dinga jong hi ei til kho hang pang ai e khat vei lung ha bai ai in ai la i kho lai ta le ingai chan lai ta le che ki til kho nai jin ki pa ma jeng in te le che ni kho ma wa noi le se tau na pathina santi mo uite wa noi le sinin anagal do no deep cha ta anagal do no wa no le se ki dona lin zo hung hung dam ti min ti sa ta na gal do no Hamas ole Israel bui na chu ni som le ni khat ki do nongin ceasefire ang thei ta in che cho zama sa ki pa diu ga ging chai ina hi le zali le som nga to bang aseman chain mi zong zani walzen athimanon in se ho chu sa phat ki thei jong hin tin apha zo jong ding do nan te athio wang chu achi pai ai ta wi nei tuni chi oi kan sei ki ne epizam tele ethiopia veleu chem thu hi apha lo keu izadi oi poi apha jong ki zaki de tia hi chia chun tuni ka ngai toile mikain vo ka melma ka chunga ki pa thanum hi keima hluzong leng ka din do ki ding ai ati nai keima hluzong leng ka din do ki di pa hi vanole set boy na hi akipa ding jo khat umai edena kona pathin aphadinga anasim zo se suset go hong ki panpa ai ni suset ta ba in
mihe masapen kop khat mai umte ni to pathin kiwop na ai so se panin hija kona chu setan hi agal zo ai komi tamta ume ti theide hum ji nei tu zong hi wa no le sina poina zo se setan vele gal zo ki sa na tamta dinga he alang khalama chun kalwaria agalel na jowang asumil poina ai ba thang tom tun na pangjong chu hinalai dingin hiya chun tunin pathin na le hi che le sina tu to ikanaw zong hi ipau pathin jong kho asa dinga he lazar hana pakai yesu aka chu na heaven chechu gol phata anane hile kilom lazarus kiti angalur be se ja akka kewe po in satan thilbol hichelei se chu thina umi satan thilbol chom chakhan ane jo satan agal zo hile kiloma hita chu ithi jengwe tengle aponan umde se chu iung thi tengole satan ama adiga anakitu den ho chechu achin diu an zo diu hi satan chu ki pa ma di ain toy sei banga chun setanin gal zo chu kisalom lom ponte aje chu a chai ne riong ki he thoding ai na phar khatte le amazon damuna ki pailu ding ai ti chu ki he thodi ai wanga tu ai wang chu anui ko mi thoding ai ye chun tu ni ikana zo sa jong hin pathin cha de ikana wangi henante katu tang zo ta lo kei kata kana chanzo ta lo ati di chu tam ta umante ai wang atam zo wang chu satanin amadinga permanent athi thiwaile amare permanent den tading ai zo seta he ji in ki pa ding in ginchat a minai ahin hiche samlabu ila simdo uchun kana zan khat kal ai poi ati hona zan khat kal ti chu eo phar simdana chu zan tamika we awangin ton sol gam te na a in te ting le komi zan kap jong la chin sama imu bang ma chun zan khat ikaw to ki bangai ti na zan khat ikaw to ki bangai ki pa na jing kho angwa pai zi ta ya ti nai na ki pa na jing ni kho wa ki dingai ti he chun tunin a phalongen cha iza di oi poi a pha jung iza di oi ai tunin he che sermon topic kain sei do la ya hi che an sei de on ti tam ta chung ki sei do lo mai the ai je chu tu za ne ken ka sei nom da ni a chom be khat omin ama sapen chun tu la ya lagaw mi tam ta in India gamadi ataw now pathine sangdi likiloma kine ma ummitam ta umun cha chun thilpha in mudi wa kine mo khat choile India gama hagaul ma ki khel na khat ahum khat o ti wang chu kine mutin tele chedi chun taute na chedi chun taute ya chun number 1 kan ko chu India gama pathen lama ki heina pathin mitam tan an bel lodio ham tikin na len ta umine kolhon amilim pathinu ataw nawa ichim amilim pathinun adon butalo jin amilim ho chu tuila asip lu tawe ti chu a video hojong ang viral hen awa chewang chu di loading a hen ajo kolhoin kum sele apathinu tuila pailu ji wena aho wa tuila da pailu ji wen che khu kum se umai cha chu hi che thu chu to ga kai mana lo pi da ga phor wang chu adi poi ai wa tu la hi hagao mi loi ha kinep na wang chu ume aje chui pam tele India mi pi in a government chu ga zong akine bang zo talo na teng la tu chunga hi che I boi now na ama sa zo choi le vanule seta ban barang chale je chu India kam en pha di mongen en pha e che chu wave ma sa pen cho hin che chu ningkum ma chu ni na thu ne tua wave ni na pa a kho che adia emi te di wang wanga tam ta dunia aminu in na pha tam ta ikapi ona che ho hi even aile
kol le vai ho athu hu veleu chun mi amau ja population tammo mo chun ni khana sangli ti o chu thijing ke ye na ni khana sangli he che covid 19 thijing jeng ki ti chu ha khat adi hisab jang tama tamai tai che chu lai ja nen thu na la dam na atama hung tam ne na he che zo sha hin mi pi chu government chu jong akine naw bang ana hitapu in tele government jong ngona de tam ta chu theina kilangin chachu tulai chu thugu ima cha o poi phong ta challenge a bol ji go phong ta lung han naw ana phong ta a thang tom naw a sei je chachu video viral tam ta na mu ta ri go ging chai nei chachu la chu thang tom na lung han nai alang khana ma chun apathin kom wa anataw ai wanga chu ki don butalwa ain ko thi jong mi tam ta uma he tunai cha thi u cha ni chu nana modi go ging chai a ping ko bai win ping ko bi ti le twin a ping ko bai win ani ni wa software engineer ai win ani ni wa kum som ni le li ai wa chun ni khat ki halin a thi win e chosi vet le line at dan na anai to bang story chu India ga ma cha twin khel lo he to bang story in ko ki chai yong mi tam ta umai na che ho chun apathinu anga puja izar we apol di we ai wanga ki don butalo ai pathin cha te le I thi jong le ai ho ai achom be ai ta na thi na hi jong le ai ho I bible akona ke we lo ai ma ta in ita san ai ma ta ni king up na ai ma ta kin na ji chun ita wa ai wang I thiu jong le lungmong sele ki bui dong ki no he amo che chu lo we betango keima thokin na hin na chu kai ti jisu kam su hin jisu ta san lo ani chun chikin na chu om pu ne ipakai jisu na che thi na hi le chu I thi na wi I mu atin a ho da nga che chu ki lo we hije chun ayo pathin cha te iwang phanau chu I thiu jong le dam ta pu dan I thimu nei hapta ma salanga I sei sau deraduna mission galung thia ai nei pin thu an sei khu I ti lung mo nu mi tam na I ti lung mo nu mi ta amu phachanin che chu akipa piwe a sei thim lo jong ki umin te ai wanga ilung mo naw che ki banga he ai ba tu ni kol le vai hoi ti pathin hello oin che lung mo na chu nei lo ewe che chun pathin cha ti I thiu jong le I thi da lo hi gal zo ta thi je chun che ho jong hi I chanam an modi ki ne umin he hi je chun Chehoi ingai toile ikinep sangwa kidang zo pathinin India gama na kidang ta hintong lodham ti na chechu tunin ingai to ka de nei hi chun lungdon na keu thuai poi masanga kinep na jom ko yute na masang kinep na jom ko yute dunia hin hit banga mipi lungdong le apathin ko mo ataw zong le thi thau ta te le ho banga kinem na zong nei chom lo hi choi veleu chun India gampumpi hospital mun ong lo oxygen killing lo ki vui na ding mun killing lo ki hal na ding mun killing lo avadung thing penwa agelu ganga wadunga thilong khuzar pi ki seblur jeng ti ogna che ganga chu lui theng agelu he cha chu ki sila le ki thengam ti jong chu akine moi ala hi banga lui theng pena akoyu chu tunin mi thilong vui seng lo ai mai lo le gin cha na na vui ama ki vui yong ai pa ki ha le win ala che hal seng lo ke hi lo win a ki hal ling sum jong nei lo ba ki hal le sum jong nei lo ki hal zo lo ti mai te a ki hal zo lo tam ta
cha chu ki pai lu hi diwam na ti jong chu ngai to lo thi loi cho zo se hi che thil chala ko na he kinem na khat na ne ya pathin angai lu ho chu la hi ni danga China gama na sada ta sancha te su ge te umlai zale na I ma cha umla umlai masalai chun kati 1983 ko ma chun vanule sit evangelist of copy Amsterdam July somne ni par somne le khat 1983 kum chun ke yong achi la aka ga pangin ka chi khompi phabep ta povin Reverend Yang Thong Hau Kip Reverend Ti Pau Kholen gangte ama ho to ana chi ka hibin ka chi khompi khat ni dam na la yun Reverend Pum Kam ti oloi dam na la yun he che ka chi no chun amin kana za jing kangai sang ma jing chepa chu phat sang jong ai pui na ai wa phat ong ka hi do no min a hau be se jo chun ana hen lulun ti che ke yong ka ga chai le hi cha chun brother Andrew kiti God's smuggler pathin thilbol thei ki dang Eastern Europe ma pathin thilbol na asim nom na umole chele khabu chu anaki hol lo le chin out of print na chu so tamti God's smuggler brother Andrew chepa in ana sukhat mina na simsa we je chun chani chun do no yo ahawun ki pa thu sei nom yo ahawun ta chun na a ngai sang da na chu che ga ngai khala chun ka pan chu ka wang phama ma jing chi bayong ka bolin ain che brother Andrew chun ipa se ya chelai chun hita suk cho pathini banga wanui angai lut ahin hele jo achapa chang khat nei sun ape kitia hile if God loves the world he must love the Chinese atine pathin wai no angai lut la Chinese angai lut te aje chu wanoi atampe ne ve atine ta chu China gam thu sim chu kidang ta in hobung up khandan in sadun cha chu ipi muwa tile the fastest growing church in the world China ina so thi mai ta nei ai khan be thowe su gen den a hat pole a khang che unhi his brother Andrew thu se ko na tua kan se no chi pam tile pathinin vanoi banga angai lo le atam pen te ngai lu te ati khu brother Andrew na tien che e hon iti kidiu ka dei chu Chinese o pathin angai lu na le Indians pathin ngai lu de aji chu vanoi le sina atam pen nina I bine na kine mam supi na kine mam kine na khat ko yu te na he chening chun nana taw zom dem taw khalo le nana taw pan dem he banga iboi na oi iboi we ai wanga atam zote kol le vai milim pathin ho ti mai ti cho chu e o sanga lungleng vai ta umai win he chi alung dol lai ta wai aza anaza kha asau ima gel lu an gel diwa ai lo le gospel track khat be New Testament khat be Fria anaki musa ho a koi da mai an ki phenuwa pathin an hol ki diwa ano ama hola ma kidang ta hung ping tha o testimony YouTube dima umahe cheo ko an simwa hung ping tha diwam ipi jong le kine mutina pathin na khat hin tong din iging chawani ani na in e ho gama chei aver vele sei sawen ai wang tu zanin poini na kan koi no mine e o gam sung e mi tela North East India hin halna hung long dem kharve be alhun phari talo ham na nei ko sim kiti khopi
India Gama church leader, North East Katina, North East India church leader, Zali Tobang ki Koukhom, Gohatia, CBCNI, Compounda, Akibol Kumachun, Gincha Lohin Kejong, Parkat Kagaluin, Koima Pani Changa Umpun, Jajun Parkat, Changdil Ajun Kagapangkai. Topik ka say nom ta khar e ki pekha isa ju ka gache chuti lo le program dang to ki sutu hin ka phar ka man cha ya zan khar khong kia kong ki le ki na program dang ka del ai je hi to bang kai ka lop lam jong ai poi nai wa alo the lo ng in cha chun ka phar chu ka ga mong ine cha ju ka ga sei chu North East India hobung to idin muno tu lai ta asida hoinai le a building chu competition in a kiloma iho ino hoi che ho in kaidil hom che kitila chu chelai pe che tai tu lai boina sang pe igam ipp ne su boita mi tele sumle pai dei charna akona corruption hita ta ano adang nang ipp che chu kaga se a chaina kaga se chu ipi ha igamo hobung e Europe ihung ba thigo hi Europe chu tun chela chun Italy chela France chelang Ireland Portugal chelang Germany ta jing yong chelang ele chin ho in ale na len tha lo lo pi thai UK jinga jongna ki to ba di mana gamudi ai wa ho in kai mi hloma hlom abang kha chu akai talo akai di talo Chuti choile aho ino thupi ta ho ipidinga ta ho kitung den ham itile monument bo hita ho monument iti parsu he jingna mai memory mai ta jana chekhun ipi hilam itile once upon a time there was a strong church here tina mai ta tunin a next generation apan manok ki ha so le tuni howin kai talo to agel khop angai to penu chele re-evangelization of Europe tiai tai nai chachu hiche nei ko sim kiti khopia chu North East India Congress on Church in mission tiam ipiam nei ko sim chu chachu chemuna ka sein tuniai North East India gama hobung lam kai hon pannas ta ilawa I hobung chiwa hal na alhun lawai le I ho bungawi alhasam mama jingtai chomlo ka le Europe hung ba diu hung thido le hen Europe te chun le kum za thum to mang missionina ada tong manu e aboli tam to na bol manu e telewanu le sit adinga jong blessing ana himanu e oi le che chu himan lo hi kum za khat wal pan ho bo I we che ya chun a khidinga chu I chapan zep lo wam katin ka final sentence ipia the last sentence ya ka paper present chun the church in North East India is too young to die. Kanatine. North East Pumpiyong. Gahoma kasehin. Aywa ayho gamsung. Na ay mite. Ake tu te. Ake mate. Chengsi tu zanin ataben vekinuti. Halna hun lole. Halna ka titil na het sawe revival hagau thin gamsung avila ta chu mon tena chonsil kisina uma speaker min thang ta umje hello speaker pathindu sei them ta umje hello hagau thin agam avil zia mon tena mi te on hagawa ma ki gel khona hagawa ama mama ki ponan ai leiwa cha chu pathin ai holu ta chu John Sid kisia pathin koma ngai dam thum no mai ta chu multina mi zo se aun ki gor khu hiteng khola chu halna revival hung chu iti wen che chu nangai cha lo ha tuni izali seiwangona tunin izali seiwangwa ahiti iwe ahiti ibine ipi se yong le phachom lo hile kilo Kaya pathin du say ho jing yong ka kimutu te le ka say do chi pi ha no mo ta ka say do chi pi ha gospel hi chan inal hang sap pi tam ai wa a result hi chan bu hi ham
tu ni ho bonga din mun ibe te le na pathin nang ko ma pathin tu se yo jang lung dong tho di we na pa so lung dong tho di hoi lai chi ti ta koi ma jong ngo pu te ei ma ki ngo te ai ban ei ma ki ngo jong cha phachum chum ding yo ngai poi tu ni nai le ngai cha khan ne ute pakai na hagawa kagam su na in vil to ka si na kagam su na in vil to ka si pakai nang ko ma ki le ki de mi ala sam che che ni iti di wei igam su na dat mo te di ka king sa ke ka dat mo chu tu chanai ilam kai chum chumin hichi YouTube tu la ya i khan to nai mang cha pathin tu an sei ji we ai wa viewer hu ka vet le a hlom wali ne man lo ki til min ngai nom pontin chut ti ta hagawa khan na di mong mong lo mo noi nei mai khu hap ta ni sungong mi sang som li sang som a vet manu chu awa tu ni Salmon khan ngai ki ti mi sang som li na liang ha na lom lo me ka ti no che chu ni pe vet sa e iti ele pathin thui khan ve cha salmon hing set khan ve cha ngai khloi igama atama tamai ti na koi sei jong le na ipi pau ki se la koi chu le sei jong le na gospel YouTube dunga ga ngai jing thenia ki koi ai wa salmon khat mai jong ngai hum nai lo igama hi zakhala somget be hin de kati aje chu laman lo ti mai ka te asa hon mai lo diu ladu da lo mai ngai jong chu awiwar velachun tegle pathin tu sei nangai sang ko ham khat thu sei to compare la chin he cha angai na no hisab bol chin gospel kiti ngai ko mong lo hi a hom pe na 80% di 90 yong ei khadem ka he poina che cho ni pe ver sam te gam su hi pathin lagaw na ato lo wai le ha samong mong he tai corruption i sei nau i chanita tu ni chan a bol hon a bol thu ne koi mananga pu ne chemala achun pa home story ka sei jing sabang chun ane diu amu diu tambe che chu au umja chu koi man nganom loi ana corruption kiti po le din mun sangta ho asum ko na ho bo ingo ai mai the ai poi chora chanpura 3 bills ya boila ya chu public ground mi pi sang sombe inde cheni wa zo tammo monge hicha speaker khanin lam kalanga chu hobung len ta khana alam kai pu in thua seina ka ngai cho cha jo ipi se ya negu chagu kiti jongle ali lam keu ngo pu te ali pe na par ne pen chana I bol thei chi wi bol ya atin adie chon ngai to le chin tuni din mo hi asim phane dang ong pu ne lagau thing mei kong banga ong hun kin ngai pap set na te le che pap set na ko na chu lep chi na zo izar se jong le hin asum chu imuna powai le zo jong tam ta seiring he che chong ki jong ki teng la min sum le pai ning ta nei ti ngai le zon thang hoi na ki ti chu aban ki jom te zune mot chon na kham na thei zar zar boina te teng le tu lai gamuti jan ma chu tu ye masang election khat le nia ki se ye MDC election hi che pandemic hi lo hi le ibol ni wa hin ibol diu jong chok kino ma lo ki men ai wa ibol ni ti za tam ta ki ki ne aje chi pi ha na he bi ne tela aban ki ne MLA election ki ne election lo i vet le
ama sa sang aban ding pai ki chan che abani pati jan che ta chu ipijam tile thunei ki chuwa thunei o chun thuanei tiri pia sumle pai jo se anga ki hoilu na ding chu min chan samu jo chun salmon banga ka sei sabang chun tu lai wangi e election o jong hi gambling type thima chi ta hi o ili dai le abona changdi ili lo le wang chu ka hi ta puina che chu hi ta bang ilung thimoi di lo na ngen cha ta dim se dai ta je chun hi choi akang theng ding chu hagau theng la to na ki dang ta hun kin ngai ti tunin i sei beki no mo hi achai na dingin kinep na athum na lewang chu ahung te te di agam la da nai di kenyong ka hepoi ai wa hlung te te di ngai che chui piam iti ai le he che wa no le siri inung lama koi tau tin ki pa ta chung long i chi ding ni kho che chu ima sangwa umahi awai madem age idem ka hepoi awai madilam chun kinep na lien pia kineye tu chunga Israel le Hamas ong boi chun mi tam tai ni theology jam koi sanang bol le bine tam ta chu pre tribulation rapture ta san loya ki hi achu ale che boina hi chat jat pi umi rapture cho ya umam ti loi jong umore ai wangin boi daute pathine henai ai pi jong le tunin ta san cha de ikine nau chu vanole set hoi seda boina ning pa revelation thupon bunguma pat na simale bung som le get som le ko chana kitim den du je boina ko le wang chu tu lai boina ho to te ri lo we tu lai ju ki ven thela napidadin ina umin napidadin ina umin mas ki tu in na khur sop thing jingin sanitizer mangin che choi le ki ven dan umi o ai wa tunin masanga hung long di tribulation ti te le wang chu koi macha ong di talo ala che masang chu ni che hoi seta wa noi aboi masanga chu pakai na mi thing hon la to ding he rapture ki ti che chu eschatology wang chu koi macha ka ti chu mi zo se san the di chu koi macha sei do thei ta ta pon a je chu position ni thum to bang oma he ai wa tunin kewa ju kinem na chole che boina hoi se pen ho chu na the time of Jacob's trouble ketina Israel saten ha boyang boina diu hi che khu anglun ma sanga ju pathinin a ho bung Krista modinga ala do sa ho bung chu en la to heu ta ding che jo rapture keti joi chahin hi che rapture ma sanga nai chai umai nilopi hung hung di hita tila ho isau na hecha I cheding niu hu cheni ta san cha te heche lei se chunga kona la do te le wang chu a chi di hon news ngai man ta puin te TV jong ve man ta puin te lung dong ta TV news reader zo sin lung dong ta mai bol lewa al sim diu news ku he cheni Allah to ding ho chun ngai man ta lo diu ngai tu o tunin news ti jat ta tam ta jo ingai khawi nai ai wangin cho khat chan apha lai sai lo di ti zan pen lungdon pen ti chu rapture ke ti news ong ki phone ni radio ong ki phone ni teng le TV ong ki phone ni rapture ke ti hi chu mu thei lo di ngai ai chu che kona sum kon gin za a chu ta san cha te che imula yen lang na to lai ipi hi jong le na
pakai agel do lo lai ta izong le achi te te ni khat ome che chui piam itil pathini mohor anam sa mel chi sa je chu na imu lai zong le hi chen na hagawi pathin ko pathin to na ki zom ji ga ja chun he chen na hagaw chun a he jing ni ga ja chun rap chan ko le na imu lai te yo le na chi ri ngai tai nei ai wa koi ma chan mo man a thu bo ki report di ga he second coming wa ko na sa he in de ki mudi ngai ta che kon min so se na mudi oi ti ta na second coming min so se na mudi che rap char ma chu koi mana mulo di he man lo ka chi di mai tu lai film bol loi khat chuna detail he jing tan ni da ga chara mi che ta be ye ngai tu lai film en bol ki du khoi le versalan tua ken thu ka sei sei lai rap char chu tele ke chi ta ka tin he che ka ki bon la sei sei tua ka din namuna ta hi ka dal ha di ta le ai chu he che ka sang kholo to wa na ka chi lo di chula vô hông ki khela na vô hông ki khela ta cho pathin nin a cha te aniga ana koi sapun bang na cha chu kisala ki eina lam tu ri ja chun na ai che ho chu ka dal ha di ai wa che rap chal koi ma chan mu man lo di ai chu in the twinkling of an eye atina mit phet ka su atina na mit khat we twinkle na min na ga phet hi che ka chu nang ta lo di mai ta san cha ten hi chu chu ikin pi oi hi chun tu ni na bible chang ngong hin sei tho in ka tin first korean bung som lenga chang som nga le ni apat som nga le ge ana simin lang first korean bung som lenga chang som nga le ni apat som nga le ge thesunical lekha thot masa korean chu thot masa in theswat lekha thot masa bungli chang som le thuma pat som le ge na thesunica lekha thot masa bungli chang som le thum pat som le ge zon lekha thot masa bung thum chang khrama chang thum na chwa kon chun tunin ki ngai tu tiu na ta kin ngai tu tiu a chai na mong mo kan sei nom chu ta san cha te krista modinga chu hlat do i ta win ale moding la hi le molang na molang ding mo nei ding pa ipakai hi che cho naki ho mat ji wina to nunga khat ki ti na ate kana baya bai ai chu kel mo no zinei golwa na ti cho rap char a chunglam ki to khom chu akipa be se dia chu kel mo no zinei golwa na ti he chu krista moding te chu i waile moate ka the tu le le si chu ya nunga khane golang khat ki cheng ding atari yong ki koita na atari yong ki koita wedding card ki home chai ta invitation ki home chai ta adi khomai mai anga lai chun ni khat le izar ve ki hodi ve ki homat jing ta ve taw na ki homat jing ta ve ta aje chu cheni khodi chu gal do jing umai ji une tu la krista moding nei na molang ding pa do na ki homat jing na nisya on za ina a bible la sim teng na koma thu ase iti ziu khula tele nang na taw tele koma thu na se ai ale choba na chun pakai na ngai lu na la na sa zia pakai na ngai lu na la ta san cha te lab song ngei pen nei te hi bine hezun Glenn Campbell in tai anasai. Now I am singing a new song, the greatest love story, Jesus and me. Atine. Nangai khadi ko king chai. Now I am singing a new song, the greatest love story, Jesus and me. Ana tunin mouding na ile, moulang dito naki homaji hinan. Ama nangai luna lama sa pizi hinan. Na ama nangai luna la. Love song la Allah sa adinga hoi pen ke wilo sa di khat sun sno me love song dangi wang chu ganel na la po mai mai koi pati dale a chang zo lo ho la bo wi ne pakai to na ki ngai lut na la na pakai to na ki ngai pakai na ngai lut na la la sa jia la sa thelo dai jong le na ngai jia hi chen nang ngai na jong khu ka sa pi le chin nang sa i thoi
ai pi jong le molang ding to ki homat jingo te ti hi tunin ikimel chi diu ka dei nai hi je chun sang ni le som ni le khat kum pha hu itadam ti kine mu hi ta boy ti ta ni boyum hangana in man chai di oi ta in hagup na ding December chani vele hasagi na lai I to bang kum na hi sa dem mitam da chun 2020 jong zo ki pa thu tam da se nei oh che kum hi kai din special na lom lom me pathian tu ki nan kamangin pathian tu tam da kasimin tengla sanmon ka za khalo tam da kangain na apharu pakai pete akipa unai tun jong cheding chun boluti lockdown masa naman khilaile ani na behi mangdi tading ki gun ama sana na bol hoyele asanga phazon line bol gun tengla kinep na to mangin aje chi pya maulang kidin enga jingai ta ne maulang nei nga jingai amo he che hagau thingin pentecost sermon chu tunai cha chun repeat khat kan ha doi cha jona na ngai di we hagau thingin nga nel ma ma chu pakai angsung maulang ding koma ei puilut ka nga le le Eliezerin apupa Isak ziding apuilun ka anga le ki thapam pa anga le bang chun tuni hagau thingin he che maulang koma chun ei puilut di ngai tunong ki hopi nei ti ai maulang tok ki ho jingin na ei ti nei haptakir ha hakina zinaiding nunga khanin ai nei puding chu a ho jing bang chun tunin ho jing uti aji chu ikimuna diu nai he che thu se thu phalo zo se da ha e che ding pharu nilo pi hung hung ding ngain ana pangute tin kiti mun he tawti longse thim kapau pathian hepa toni la in zong nangin seido dinga kalunga na koi nidanga jong che kana sei khapoi paka thutha la tha nang ma nei pe jingna la jin na ko ma ki pa thu kan sei nei tengla che aban zom thei dinga tai kang theu hi paka dam thei na jong nang pha thei nei bu a hi in na cha te tauna nangin na san a hi in paka jeja chuna ko ma ki pa tu kan sei lopina zo se nanga tha inung changjing lam he che thua ko na ki hopina cha te hol paka nang ma kanai be chene nangin phathei bodingin paka Yesu min kong tawi amen.